झील पिलाटी बहुत हैरान भी होउछि कौन पे ता पछरे एते लागिचंती ताको पछटा को आको जो माने लागिचंती ता पछरे ताको पछटा को आको खोजा जाऊ ताको पछटा खोजा गले सत कथाटा ठीक पता को आसीबो पैसा मागुतिले एवं ताको ना कहिसंती दैट शुड बी एनक्वायर्ड व्हाई ही डिमांडेड ह्यूज lakhs of money as a investigating officer कहीं अन्य मानक एत ऑफिसर तो थिले आउ का ना नेलानी नेलेनी कहीं आंक ना कौन पे नेले तेणु तार सत्यासत्य पदा को आसवा भी दरकार सेटा किसी न जाणिक घरटा को सीज करदे घर विदा करदे जड़े लिगाल गार्डियन तर बापा अच्छा सेटा को आग टे विचार को नि जाऊ कहीं एत अनह्यूमानिटी माने रक्त कौन धला आंक रक्त कौन नाली समस्त रक्त हूँ गोटे रेड 2022 मसीहा कथा सेतबले गोटे कथा सारा राज्य में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि अर्चना नाग किए से अर्चना नाग कौन तांकर संपत्ति जहां नहीं पूरा राज्य रे एक प्रकार चर्चा आउ सबुआडे गोटे आलोचना चली ए घटना को नहीं प्रथम नयापल्ली थाना परवर्त समय खंडगिरी थाना एतला होता अर्चना नाग विरोध में पुलिस गिरफ करता से बेल होते यापर ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बा प्रवर्तन निर्देशालय निज आड़ गोटे अर्चना नाग विरोध में एतला करथिला कहीं जो स्थावर अस्थावर संपत्ति ताकू देखिकी से ताजुब हो जाता एत संपत्ति आणिले कौटू ये आलिशान बंगला एत बड़ बंगला कौन ताकर उत्स थिला जहां नहीं से अर्चना नाग गिरफ होते परवर्त समय से बेल होते यापर ईडी तरफ कोर्ट हाईकोर्ट रे एक केस बा मामला रुजु कराइतला अर्चना नाग विरोध में एवं 2 दिन तले अर्चना नाग घर को पूरा संपूर्ण सील करागला जेतक सब ता भितर सामग्री अच्छी आटाच करागला एवं तांको घर बाहर कर दिगला परवर्त समय जन वकिल सामना को आसिले गोटे कथा कहले जे अर्चना नाग पक्षर ईडी किसी ऑफिसर किसी हाथ बारिश बा किसी टंका निरोधन करने को कहते जहाँ नहीं अर्चना नाग डीसीपी ऑफिस रे ए विषय जनईले एवं महिला थाना अभियोग करते किंतु सेठी कौन कार्यानुष्ठान निगला ना से विषय में आम आलोचना करवा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी जे हाईकोर्ट अच्छा निहार रंजन ओझा ए विषय संपूर्ण भाव आलोचना करवा आज्ञा आज्ञा नमस्कार मो ना निहार रंजन ओझा मो एडवोकेट अच्छी ये जो वर्डटा कहले जे व्हिस्परिंग एनी नेम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आम इंडियन लॉ कहूँ पूरा स्पेसिफिकली अच्छी भी इन इंडियन लॉ व्हिस्परिंग ए नेम ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन does not have a specific legal definition or consequence, but it relates to the admissibility of evidence and the importance of proper procedures outlined in the Code of Criminal Procedure, ebe jota BNSS hai and the Indian Evidence Act, and an informant statement including names of accused individuals must be reduced to writing and signed as per section 154 of the CRPC जोटा ओल्ड सेक्शन थिला एबे सेटा 173 BNSS हो जाइछि omissions or belated inclusion of names can affect the case's credibility through though non-mention in an FIR is not automatically fatal to the prosecution case if names are disclosed later. The accuracy of information provided during an investigation is crucial for determining the veracity of a case. तापर भी आमर इंडियन लॉ भी कहूँ the procedural framework of departmental inquiries is found within a government servants relevant services rules and regulations such as the Central Civil Services Conduct Rules or Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules, specifically rules like Rule 14 of the Odisha Civil Services Act. The Constitution of India, particularly Article 311, also provides the overarching legal prosecution for public servants regarding dismissal, removal, or reduction in rank, establishing the requirement for a departmental inquiry before such
actions can be taken जोटा मु कहली ओवरआचिंग रो तार मीनिंग हैला डिटेलटा भी न जानिले लोक माने टिके बुझवा टिके असुविधा हबो ओवर एचिंग मीनिंग हैला समथिंग दैट इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंस मेनी थिंग्स आउ एबे जेहेतु अंडर इन्वेस्टिगेशन रे अछि का नाटा नहीं गले सेटा इन्वेस्टिगेशन को बायस्ड करिवो आउ कहा नाटा नबा केते दूर यथार्थ जेतबेले इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस अच्छी जेतबेले सही समय रे कहा ना नबा पाई कहा को बारण करा जाय नाही नाटा नहीं गला परे तापरे क्रेडिबिलिटी तार जो माने डिपार्टमेंट रो ऑफिशियल अछंती पुलिस डिपार्टमेंट बा ईडी तो एते छोटिया संस्था नुहे ताकर निजर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अच्छी का सी जदि ताक ना नहीं बा ताकू किसी पैसा मागुले बोली जहाँ मु जा टीवी रे देखी ना मागी पैसा मागुले एवं ताक ना कहते दैट शुड बी एनक्वायर्ड व्हाई ही डिमांडेड ह्यूज लाक्स ऑफ मनी आज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पार्टा को भी इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ आ जदि एमिति भी हो पारे इन्वेस्टिगेशन टाको हैम्पर करने जो आपण कहले जे जो ईडी गले तांकर सीज कले आमर गोटे थाए इनकम आसेट्स एंड लायबिलिटीज सेटा सोर्स ऑफ इनकम टाको सेटाको से माने देखिबे देखिला परे से अनुसार से माने जा एज पर द लॉ आउ हुस्पेरिंग एनी नेम आउ तार सेमिति किछि आम लॉ रे नाही आउ एटा व्हिस्परिंग एनी नेम जहाँ फल कि एटा डिमोरालाइज करिवो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पुलिस तो समस्त एगेनेस्ट जहाँ जहाँ ना रे आपण एफआईआर जी भी जाकर एफआईआर दब पुलिस जो एनक्वारी करिया को जीव सेतबेले पुलिस हूँ सदाबले समस्ते भावती पुलिस जदि न था आम राति शांति शोई पार न आउ पुलिस रोल लिमिटेड तार से एनक्वारी करिवो एनक्वारी कला परे सत्यासत्य पदा को आनिबो एवं तार से अनुसार चार्जसीट कोर्ट रे दाखल करिवो तापर कोर्ट तार से अनुसार जहाँ आमर एज पर द लॉ अच्छी प्रोसीड्यूर अनुसार चलिवो आ कहा नाटा नहीं गले सेटा बड़ कथा नहीं किंतु व्हाई ही टेकन द नेम एंड व्हाई शी टोल्ड that huge amount of money demanded that should be ताकर हायर अथॉरिटी अच्छी that should be inquired and ता उपरे भी जो जनक जो से मैडम जनक जो बाबूंकर ऑफिसर ना नहीं कहीं अन्य मानकर एत ऑफिसर तो थिले आउ का ना नेलेनी कहीं आंक ना कौन पे नेले तेणु तार सत्यासत्य पदा को आसवा भी दरकार एवं इनकम आसेट्स लायबिलिटीज एवं सोर्स ऑफ इनकम टा सेटा को भी पदा को आसवा दरकार आउ सही अनुसार इन्वेस्टिगेशन टा जदि ठीक ठीक प्रॉपर वे हुआ ताले सत्यासत्य सब पदा को आसी पारंता कथा से भी कहउछंती जे तांकर संपत्ति बापांकर संपत्ति थला ताकू से बिक्री करके एठी जगह किणकी घर करिसंती तापर अन्य कथा होउची जेहेतु तांको नारे गोटे एतला दिया जाइछि ऑफिसर को नारे पुलिस तदंत काहे की करिनी तदंत दिगरे काहे की आगेनी पुलिस शुणु पुलिस तो आमको क्या पचारिकी तदंत आगेबनी पुलिस तार एनक्वारी करुच्ची एवं जहाँ भी मो पाखे खबर अच्छी पुलिस केतरा केस रे भी चार्जसीट भी दे सारे सहीटा कोर्ट रे तार ये केस विचाराधीन अच्छी आउ कहा ना पुलिस ऑफिसर की कहा ना नहीं गले किंतु एटा गोटे भारी माने माइनस पॉइंट जे जोटा और एत ऑफिसर माने थिले ईडीर से ना कहीं नेले से मैडम कहीं जनक ना नेले सहीटा रे सत्यासत्य आसवा दरकार पदा को आउ ताको ना रे भी डिपार्टमेंटल एनक्वारी हवा भी दरकार बिकॉज ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जदि गवर्नमेंट सर्वेंट होकरी इफ ही डिमांडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जे एतिकी देले आमे एटा दिस इज वेरी बैड इन नेचर एंड बैड इन बिहेवियर एंड बैड इन एज पर द लॉ ऑल्सो सेमती क्या आपण कान क्या से सत्या आसवा दरकार आ से जो
କଥାଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋ ଘର ଆମ କଥା ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଡ଼ିର ଯେଉଁ ତପନ ବାବୁ ବୋଧେ ନା କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ବାହାରିବ ସତ କଥା। ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରିଗଲା ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଟାଚ୍ କରାଗଲା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି କରାଗଲା କୋର୍ଟରେ ପେଶ କରିବାକୁ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଗଲା ଏସବୁ ନିୟମ କୋର୍ଟରେ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଗାଁର ଜମି ବିକିକିରି ଯଦି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଥିବ ଯଦି ଜମି ବିକିଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ତାର ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବ। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଇନକମ୍ ଆସେଟ୍ସ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟା ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହା ଘରଟାକୁ ମାନେ ଓନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼ର ନୁହନ୍ତି ନା ଏଇ ତ ଦେ ଆର୍ ରେଜାଇଡ଼ିଂ ଅଣ୍ଡର ଦି ଜୁରିଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଲସୋ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗ ଦେଖିବାର କଥା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଆଉ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟାକୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଇନକମ୍ ଆସେଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଆଉ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗାଁର ଜମି ବିକିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଡ଼ିର ବା ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ଜମି ବିକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ଫାଦର ଇଜ୍ ଦି ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଘରଟାକୁ ଖାଲି ସିଜ୍ କରିଦେବା ଘରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବା ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା କଥା ଯେଉଁଟା ନ ହେବା କଥା ବି ସେ କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁ ସେଇଟାକୁ ନ କରିକିରି କାହା ଘରଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେବା। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଜମି ବିକିଛନ୍ତି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଭେରିଂ ଜେନ୍ୟୁନିଟି ଭେରାସିଟି ଅଫ୍ ଦି ସେଟା କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଘରଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେବା ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବା। ଜଣେ ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। କାହିଁ ଏତେ ଅନହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ କ'ଣ ଧଳା ଆଙ୍କ ରକ୍ତ କ'ଣ ନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଡ୍। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ'ର ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଲ'ଟାକୁ ଲଜିକ୍ଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ସେ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ମୋବାଇଲଟାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ ଆଉ ସେଇ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇଡି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ ବା ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଲି କଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଇଡି ଆସି ସେଦିନ ନୋଟିସ୍ କଲା ଏବଂ ଲଟକା ଜାରି କଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରୁ ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିକି ସେଠି ସିଲ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଇକି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଡି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସିଜ୍ କଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ତା ଇଡି ଆସିକିରି ସେ ତ ଘରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଇଡି ଆସିକି ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଗ ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପଛ କଥା ତାଙ୍କର ଫାଦର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁର ଜମି ବିକିଛି ସେଇଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅଛି ତାପରେ ଇନକମ୍ ଆସେଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ତା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାର କଥା। ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଲଟକା ଜାରି କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବା ହଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟଟା ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଝିଅ ପିଲାଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଏତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛଟାକୁ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପଛଟାକୁ ଆଗ ଖୋଜା ଯାଉ
ତାଙ୍କ ପଛଟା ଖୋଜା ଗଲେ ସତ କଥାଟା ଠିକ୍ ପଦାକୁ ଆସିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ନିହାରଞ୍ଜନ ଓଝା, ଯିଏ କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବାସ୍ତବତାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜାଯାଉ, ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପଛରେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଉସ୍କେଇଥିଲା, ଟଙ୍କା କେମିତି ଉତ୍ସ ଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଡି ତଦନ୍ତକୁ ନେଉ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଯେତେକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସଠୁ ନେଇକି ଇଡି ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ କିଏ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, କାହା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।